नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आजिर एही भिडियोटी मेष राशि व्यक्ति मानक पई बहुत खास अटे। दर्शक बंधु आजिर एही भिडियोटी रे जानिबा मेष राशि व्यक्ति मानक पई अक्टोबर मासटी केमिति कटिबो। अक्टोबर 2024 रे मेष राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो। जानिबा एही भिडियोटी रे अक्टोबर मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। मेष राशि व्यक्ति माने दयाकरी ए भिडियो को थरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। प्रिय दर्शक बंधु जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीचंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे हमर प्रत्येक भिडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। आउ जदि भिडियो पसंद लागे ताहले भिडियो को गुटे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानिनेबा मेष राशि व्यक्ति मानक पई अक्टोबर 2024 टी केमिति कटिबो। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति मेष राशि व्यक्ति मानक पई अक्टोबर मासरे केमिति रहिबो। आपणकर राशि रे द्वितीय भाव रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। तृतीय भाव रे विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती बुध, सूर्य एवं केतु। आउ आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती शुक्रदेव एवं आपणकर एकादश घरे विराजमान अछंती शनिदेव। आउ द्वादश घरे विराजमान अछंती राहुदेव। एबे मेष राशि व्यक्ति माने ध्यान देखि शुणंतु। प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। अक्टोबर 2024 रे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। प्रथम भाव होइथाय आमर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आउ प्रथम भावर स्वामी बनुछंती मंगल एवं मंगल आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। किंतु 20 अक्टोबर को मंगल चतुर्थ भाव को विराजमान करिवे। मेष राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे 20 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर हेल्थ प्रति विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो। कारण 20 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर हेल्थ प्रति छोट मोट समस्या देखा देबो एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य टिके कमजोर रहिबो। कारण राशिर स्वामी मंगल तृतीय भाव रे विराजमान रहिबा हेतु आपण 20 अक्टोबर पूर्वरु अधिका ट्रावेलिंग करि पारंती एवं आपणक उपरे काम कार्यर भार मध्य टिके अधिका रहिबो एवं 20 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर मन भितरे टिके चिंता मध्य लागि रहिबो। काम कार्यर भार अधिका रहिबा जगु 20 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर हेल्थ प्रति छोट मोट समस्या देखा देबो। सेतिपाई 20 अक्टोबर पूर्वरु मेष राशि व्यक्ति माने आपणकर हेल्थ प्रति टिके ध्यान रखंतु। किंतु 20 अक्टोबर परे आपणकर हेल्थ पूरा मास पर्यंत बहुत भल रहिबो। कारण राशि स्वामी मंगल केंद्र रे विराजमान करिवे। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई अक्टोबर मासटी केमिति कटिबो। पंचम भाव होइथाय विद्यार्थी मानक पई। विद्यार्थी माने ध्यान रखंतु जे 15 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर मन पाठ पढ़ारे लागिबो नाही एवं आपणकर मन भितरे 15 अक्टोबर पूर्वरु अनेक भावना मध्य सृष्टि हेबो। सेतिपाई आपण माने 15 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर मन को पाठ पढ़ारे लगेबाकू चेष्टा करंतु एवं आपणकर मन को एकाग्रत रखिबा पई चेष्टा करंतु। कारण सूर्यदेव षष्ठ भाव रे विराजमान रहिबा हेतु आपणकर मन डाइवर्ट होई पारे। आउ जदि 15 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर एग्जाम रही थाए ताहले आपणक पई समयटी भल रहिबो नाही। किंतु 16 अक्टोबर परे जदि आपणकर एग्जाम रही थाए ताहले आपणकर एग्जाम रे बहुत भल रिजल्ट मध्य आसीबो। एवं विद्यार्थी माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे 16 अक्टोबर परे आपणकर क्रोध को टिके कंट्रोल रे रखंतु। कारण 16 अक्टोबर परे सूर्यदेव नीच स्थिति रे विराजमान रहिबा हेतु आपण छोट छोट कथारे शीघ्र रागी पारंती। आउ खास करी 15 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर पाठ पढ़ारे आपण माने विशेष ध्यान रखंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ केमिति रहिबो। अक्टोबर 2024 रे पंचम भावरो ही लव लाइफ पई देखा जाई थाए। मंगल विराजमान अछंती तृतीय भाव रे, सूर्यदेव विराजमान अछंती षष्ठ भाव रे। एही कारणरू आपणकर लव लाइफ रे दिने दिने कली झगड़ा एवं भूल बुझामणा सृष्टि हेबो। किंतु आउ दिने दिने आपणकर लव लाइफ आपणक पई बहुत भल रहिबो एवं दिने दिने आपणक भितरे बहुत भल बुझामणा मध्य रहिबो। किंतु 15 अक्टोबर परे आपणकर लव लाइफ आपणक पई बहुत भल रहिबो एवं जे मेष राशि व्यक्ति मानकर लव लाइफ रे कली झगड़ा समस्या चालुथिला से व्यक्ति मानक पई मध्य 15 अक्टोबर परे सबु समस्या दूर होई जिवो। कारण मंगल एवं सूर्य केंद्र रे विराजमान करिवे। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरिज लाइफ केमिति रहिबो। अक्टोबर 2024 रे सप्तम भाव होइथाय मैरिज लाइफ रो भाव। सप्तम भाव रे शुक्रदेव निज घरे विराजमान अछंती। शुक्रदेव निज घर रे विराजमान रहिबा हेतु 13 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर मैरिज लाइफ आपणक पई बहुत भल रहिबो।
ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ କମଜୋର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। କାରଣ 13 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଶୁକ୍ରଦେବ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଜମା ମଧ୍ୟ କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥାନ। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦୁଇଟି ତୀର୍କ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ଘରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ବି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ କିଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ କମଜୋର ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଦିନେ ଦିନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ମନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦିନେ ବହୁତ ଖରାପ ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାରଣ ଶନିଦେବ ବକ୍ରୀ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦିନେ ଦିନେ ଡବଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ ଭାବି ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦିନେ ଦିନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଳସୁଆମୀ ରହିବେ। କାରଣ ଶନିଦେବ ବକ୍ରୀ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ନିଜ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଳସୁଆମୀ ଟିକେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ପଡ଼ିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ କେମିତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ 15 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 15 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ 15 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 15 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ମେଷ ରାଶିର ଅକ୍ଟୋବର 2024 ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।